शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, इदारा अमन तालीम की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसका मौजू इंतहाई अहम और माशरे का सुलगता हुआ एक पहलू है कि अमन व रवादारी किसे कहते हैं, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी क्या है, किस तरह से इस माशरे में मिल बांट कर जिया जा सकता है, वो कौन सी अक़दार हैं माशरती कि जिन्हें समझ कर, जिन्हें सोच कर हम आपस में हम आहंगी पैदा कर सकते हैं और हम एक अमन व आशना के माहौल में अपनी सोसाइटी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इस इंतहाई अहम मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम खादिम भुट्टो साहब। बड़ा काम कर रहे हैं पिछले बड़े अरसे से, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। राहिल एजाज साहब मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं फैज़ान एकेडमी के, सर बहुत शुक्रिया, अदबी बड़ा ज़ौक़ रखते हैं माशाअल्लाह। और मोहतरम इकबाल ट्रेनर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अक़दार हैं जिन्हें सोच कर, जिन्हें समझ कर हम आपस में अमन के साथ, आशना के साथ और इंतहाई मोहब्बत के साथ इस माशरे को बेहतर कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल इस तरह का एक माहौल क्रिएट हुआ है कि जिसमें हर तरफ बेसुकूनी सी है और अजीब सा माहौल है। तो इस माहौल को बदलने में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं और एज अ कम्युनिटी लीडर अगर आप इसमें किरदार अदा करना चाहें तो आपका क्या किरदार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आमिर उस्मानी साहब, और बहुत अहम सवाल आपने पूछा कि वो कौन सी अक़दार हैं। असल में बात यह है कि बहैसियत मुस्लिम अगर हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मुताला करें तो सूरह नहल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कि ए नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भटकी हुई इंसानियत को अपने अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ, हिकमत के साथ, अच्छी नसीहत के साथ और उम्दा मुकालमे के साथ। तो हमारे दीन का ज़ाब्ता तबलीग जो पैगम्बर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तालीम फरमाया गया वो यही है कि मौइज़ा हसना है, हिकमत है और शाइस्तगी और शुस्तगी के साथ बात करना है, गुफ्तगू है, मुकालमा है। और बदकिस्मती से हमारे मजहबी कायदीन, मजहबी पेशवायान, खा वो किसी भी दीन धर्म और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, यहाँ वो गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, या यूँ कह लें कि मजहबी तासुबात की तरफ चले जाते हैं और मजहबी अशराफिया में तब्दील हो जाते हैं। दुनियाए तारीख़ के अंदर, मजहबी तारीख़ के अंदर हमें ये इशू सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे पैगम्बर अकरम, सहाबाए किराम, ताबईन, तबा ताबईन, उनकी सीरा है मुबारक से हमें जो दुरूस मिलते हैं वो यही है कि दीन की खिदमत आजिज़ी के साथ की जाती है, फिरोतनी के साथ की जाती है। दूसरी बात ये कि वहाँ दीन की खिदमत करना है, इंसानियत की इस्लाह करना है, दीन की ठेकेदारी का नाम नहीं है। दीन के जब भी हम ठेकेदार बनेंगे और ख़ुद को मुक़द्दस बनाकर एक ऊँचे स्थान पे अब ख़ुद को विराजमान कर लेंगे और दूसरों को गैर मुक़द्दस समझ के कहेंगे कि हमारे थिरूर अब तक पहुँचा जाए, तो ये बात वैसे ही गलत है। एजाज साहब, बड़े अहम अवामिल की तरफ आपने इशारा किया और हम देखते हैं हमें माशरे में इस तरह के लोग नज़र आते हैं। उमूमन जो लोग फारिग हो जाते हैं ना, वो कुरान और हदीस के तर्जुमे और उन कुतुब को लेकर इसकी तफासीर लिखने बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता और वो अपनी फ़हम व फिरासत को लेकर समझ कर जो है ना ये चीज़ें करने लग जाते हैं। और हुजूर ने ये फरमाया भी था कि ऐसा वक्त आएगा कि कुरान हर शख्स के सामने खुल जाएगा। कुरान खुलने का यहाँ मतलब ये कि उसकी तफसीर करने लग जाएंगे सब लोग, और ज़ाहिर है इसकी अहलियत होती है, कुछ लोग ख़ास होते हैं जो ये काम कर सकते हैं। अगर हर बंदा अपनी फ़हम व फिरासत को लेकर इसकी तफसीरें करना शुरू कर दे और इन मजहबी कुतुब की तशरीहात शुरू कर दे तो वो तहो बाला करके रख देगा। भुट्टो साहब, एक बड़ी अहम चीज़ है कि कहा यह जाता है कि जब आपके पास अपना कोई विज़न नहीं होता, अपना कोई ख्वाब, कोई ड्रीम आप नहीं रखते, तो आप किसी और के विज़न के आलाकार बन जाते हैं। इकबाल ने बहुत पहले ये कह दिया था कि फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो अगर हम देखें, हमें ये कहीं वो ब्रिटिश की तरफ से पैदा किया गया वो प्रोपेगंडा क्या अभी तक तो नहीं चल रहा कि डिवाइड एंड रूल, आप इनको तकसीम दर तकसीम करते रहें और इन पर हुक्मरानी करते रहें? शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया आमिर साहब। दरअसल जो बात आपने की है ना, डिवाइड एंड रूल, अब बात जो है ना उससे आगे बढ़ गई है जी। डिवाइड एंड रूल का जो सिलसिला था ये कौमों तक था कि कौमियत की सतह पर जो है लोगों को गुलाम बनाया जाए, फिर उनको उनमें से लोग लेके उन्हीं लोगों के मतहत किया जाए। अब हमें क्या हुआ है कि यहाँ पर हमने मसलकी, कौमी और ज़ाती बुनियाद पर ना लोगों को डिवाइड एंड रूल कर लिया है।
ایون کہ اب جو ہے نا قوم جیسے پنجابی ہو گیا, سندھی ہو گیا, بلوچی ہو گیا, اور ایون کہ جو کئی ذاتیں ہیں جیسے کوئی ملک ہے, کوئی دوسرا ہے, کوئی شیخ ہے, تو یہ لوگ بھی ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, قوم کی سطح پر. اب برادری کی سطح پر جو ہے نا یہ چیز یہاں تک پہنچ گئی ہے. اب آپ اگر ووٹوں کا سلسلہ دیکھیں نا تو وہ برادری سسٹم شروع ہو جاتا ہے کہ جی یہ ہماری برادری کے لوگ ہیں, یہ فلاں برادری کے لوگ ہیں, یہ فلاں برادری کے لوگ ہیں. وہ تو ایک شہر کے لوگ بھی نہیں لگتے. تو یہ یہاں تک یعنی کہ المیہ ہے. اب ڈیوائڈ اینڈ رول والا جو کام تھا نا وہ انگریزوں نے شروع کیا, لیکن ہم نے اسے 4 قدم آگے پہنچا دیا. اب سلسلہ یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہ امن اور رواداری کا کام ہے. انہی لوگوں کو ہم لوگ لے کر, تاکہ ان کے اندر جو اپنی ذات کا فتنہ ہے کہ جی یہ میری جو ذات ہے نا, شیخ برادری جو ہے یہ سب سے اول ہے, جی میں چودھری ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, تو یہ ہم لوگ سپیریئر ہے. یہ بات یہاں تک آ گئی ہے سپیریئر ہونے کی. تو سپیریئر تو دیکھیں اللہ کی ذات ہے جسے ہم سب لوگ مانتے ہیں, لیکن اب ڈیوائڈ اینڈ رول جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے. برادری سسٹم ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, قومیت سسٹم ہے کہ کوئی پنجابی ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی بلوچی ہے اور کوئی پٹھان ہے. لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ انٹرفیتھ ہارمنی کے تعلق سے جو رواداری کا پیغام ہے وہ ہر قوم تک جائے. جی بھٹو صاحب, یہ بالکل یہ وہی مذہبی کارڈ ہے جو ہمارے نچلے طبقے سے لے کر اشرافیہ تک ہر آدمی استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہت اچھا جواب دیا آپ نے. اقبال صاحب, آپ کا تعلق آئی ٹی کی دنیا سے ہے, آپ انٹرنیٹ کو جانتے ہیں, ظاہر ہے آپ کی وابستگی بھی رہتی ہوگی, انٹرنیشنل دنیا سے بھی آپ کے لنکس ہوں گے. تو کیا تاثرات ہیں لوگوں کے پاکستانی اس معاشرے کے بارے میں جو اس وقت گڈ مڈ ہوا ہے مذہبی تنازعات میں, مسلکی تنازعات میں؟ کیا کمنٹس ہیں لوگوں کی, کیا آراء آپ دیکھتے ہیں اس وقت دنیا کے لوگوں کی؟ بہت شکریہ عامر احمد عثمانی صاحب, آپ نے ایک بہت اہم ٹاپک کی طرف اور ایشو کی طرف ہماری توجہ دلائی. چونکہ اب ہم وہ جو ایک گاؤں میں اپنی کمیونٹی میں خوچے میں رہتے تھے, ہم اس سے نکل گئے. ہم ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں, ہم ایک گلوبل دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ صرف آپ ایک ایک کلک کے اوپر آپ پوری دنیا کو آپ ہلا سکتے ہیں, پوری دنیا سے آپ بات کر سکتے ہیں. تو چونکہ اب یہ جو ایک ہے جس خوچے میں ہمیں رکھا جاتا ہے آپس میں, یہ انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر ہم آئی ٹی کی بات کریں, آئی ٹی میں اگر ہم کوئی چیز, کوئی ٹول استعمال کرتے ہیں, لیٹس سپوز اگر ہم سوشل میڈیا کا کوئی ٹول استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی دھبا نہیں لگا ہوتا کہ یہاں پہ صرف مسلم کمیونٹی آئیں گے یا ہندو کرسچن یا کوئی بھی کمیونٹی. وہ جسٹ ٹول بناتے ہیں اور اس ٹول کو ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن چونکہ اب وہ جو ہماری باؤنڈریز تھی وہ ختم ہو چکی ہیں اور ہم ایک گلوبل ولیج میں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی سے ہم بات کرتے ہیں ایز اے پاکستانی کہ ہم پاکستان سے, تو فوراً جو ان کے ذہن میں امیج جاتا ہے وہ ایک برا امیج جاتا ہے. اور ایک ایون کہ اگر پاکستان کے بارے میں ہم کچھ سرچ کرتے ہیں گوگل کے اوپر تو وہاں پہ بھی ہمیں اتنی نگیٹیوٹی ملتی ہے اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو یہاں پہ دہشت گرد پالے جاتے ہیں, یہاں پہ تو ایسے لوگوں کی تربیت ہوتی ہے کہ بھائی وہ دھماکہ کریں, ڈرون کریں, مختلف ملٹیپل چیزیں کریں. تو ہمیں میں ریکویسٹ کروں گا تمام ایز اے کمیونٹی لیڈر کہ تمام جتنے بھی کمیونٹی لیڈرز ہیں اگر وہ آ کر ایز اے ہیومن بینگ اور پاکستانی وہ اس امیج کو چینج کریں. اور اس امیج کو صرف کمیونٹی لیڈر ہی چینج کر سکتا ہے. امن اور رواداری کے ساتھ ہی یہ امیج چینج ہو سکتا ہے. ہمیں اب چونکہ ہم ایک ہمارے ہاں باؤنڈریز آئی ٹی کے سیکٹر میں تو ختم ہو گئی ہیں, لیکن فزیکل باؤنڈریز ہیں, تو یہ فزیکل باؤنڈریز بھی ختم ہو جائیں گی. جو ہمارے حلقے, جس طرح بھٹو صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ ہم نے اپنے ایک الگ الگ دیواریں بنا لی ہیں, ہم اپنے گاؤں پہنچوں اپنی زبانوں میں, تو یہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. اب اگر میں پشتون ہوں تو میری جو پشتو زبان ہے اس سے میں جو چھوٹی چھوٹی الگ الگ مختلف زبانیں ہیں ہم ان سے نکل کے گلوبل لینگویج جو انگلش ہے ہم اس کی طرف آ رہے ہیں. ہمیں ہر چیز اسی میں مل رہی ہے. اگر ہماری مدر ٹنگ ایک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے
कोई और ज़बान की तरफ भी जाना पड़ता है। तो इसी तरह हमें एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं और हम एक प्लैनेट के नीचे रहते हैं, तो हमें मिल के इसको बेहतर बनाने। जी बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपने हक़ाइक़ के ऊपर रोशनी डाली और यकीनन हमें इस इमेज को बेहतर करना होगा और हम इस इमेज को इसी सूरत बेहतर कर सकते हैं कि हम अपनी ज़ात से, अपने नफ्स से शुरू करें और फिर अपने घर से और फिर अपने मोहल्ले से, और इस तरह हम सोसाइटी को बेहतर बनाते चले जाएं। तो नाजरीन, ये खादिम भुट्टो साहब बहुत शुक्रिया, राहील एजाज साहब आपका शुक्रिया, इकबाल ट्रेनर साहब आपका शुक्रिया। हमने ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में इसलिए पेश किया ताकि हम अपनी नौइयत का या हम पर जो ज़िम्मेदारी आयद होती है हम उतना काम ज़रूर करते चले जाएं। किसी ने कहा था कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को खुद हिलाना होगा और कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। अपने मेज़बान आमिर अहमद उस्मानी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। वस्सलाम।